एमती सेठी हुंडी चोरी एठी लोके कहते जे बाहर रत्न भंडार दुईटा कड़ चोरी हो जाए। जगन्नाथ सेना ए विषय कहते गत 2 वर्ष राज्य सरकार को यूटर्न यूटर्न विषयटारे आपण मान अवगत करने ओडावासी तरफ ये कथाटी को आनी आपण सम्मुखें थोड़ा कारण आज सब जगह आप देखिए गतकाली केंद्र सरकार 12 वर्ष पालन तथा तृतीय पालीर द्वितीय वार्षिक पालन कले एवं आउ 2 दिन गले 12 तारीख दिन ठू आरंभ हम जो कहते जे सबु जिले में सबु ब्लॉक रे सबु गाँव में माने माड़ी जीवे माने 12 जिला ब्लॉक 12 रु ब्लॉक पंचायत रे वर्षपूर्ति कार्यक्रम करेंगे। यही अवसर में गतकाली केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल आसी केंद्र सरकार को कृतित्व बखाणिले किंतु साधारण लोकों 2014 मसीह जो कथा रखी जो प्रमिश करते से विषय में मेघवाल किसी कहले नहीं कि आपण मैंने भी किसी पचारे नहीं से सब भूली गले आउ आपण मैंने आउ शुणी पार्टी कि विदेश रु कलाधन आनी समस्त बैंक में 15 लाख दवाटा देश में 100 स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा करेंगे 2 कोटी चाकरी दबा 2022 सुधा समस्त को पक्का घर दिज्व दर वृद्धि को नियंत्रण करा किभली दर वृद्धि नियंत्रण होची गैस दर दिन को दिन बढ़ुची आ ये कहते आम नेहरू को टपी गलु तेणु पेट्रोल 40 टंका देवे बोली कही भारतीय टंकार डॉलर समकक्ष करा डॉलर रो अवस्था कौन आपण मैंने जापारे एमती आहरी अनेक किसी अच्छी आम नेहरू को टपी गलु ये बड़ बड़ कथा बापिया कथा सब शुणुचु आम तो गरीब लोक जी गाँव में रही अवस्था कौन यही जो महामानव सिंहकरू यही सब प्रतिश्रुति शुणा जाइथिला बर्तमान को नुआ जुमला को बजार को छड़ा जाम नेहरू को टपी गलु अमृत काल ये अमृत कालर विश्व केते अच्छी आपण मैंने जानिबा दरकार एवं गोल पोस्ट चेंज कला भाया 2047 बेलू को अमृत कालर रसटा आमर लोके पाइबे ये है कार्यक्रम केंद्र सरकार को ये मॉडल राज्य सरकार आदृत कर 2 दिन पर आपण मैंने देखिए अमृत काल में समृद्ध ओडिशा रे अर्थात 2036 रे ता पूरण करा जिवो ये 2047 से 2036 तेणुक यही सरकार विफलतार लंबा फर्द अच्छी मु आउ 2 दिन भितर से विफलता कौन होती तार गोटा छोटिया परिसंख्यान देवी आपण मान को जोटा माने देशवासी जो जुमला करके कार्यक्रम कर जाइए आज जो प्रेस वार्ता डाकी मुख्य उद्देश्य हूँ यूटर्न सरकार अर्थात ये सरकार तक निर्वाचन प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विभिन्न समय देथिया प्रतिश्रुति और विवृत्ति किपरि भाव में ओहरी जाइछंती किंबा से सब काटछाट कर लोक को ठकी पर्यवेसित प्रथम गला गत 2 वर्ष 50 रु अधिक यूटर्न प्रशासनिक नीति एवं कार्यक्रम स्तर होइछि मु आज केवल 12 गोटी मुख्य यूटर्न आपण सम्मुखें रखी नंबर 1 है ये 12 तारीख रु ताकर 2 वर्ष पूर्ति पालन करेंगे जितेबले 3 मास पाई ना भत्ता बर्तमान सारा राज्य में वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग माने आंदोलन में बसी कारण गत 3 मास सरकार ताकू यथोचित प्राप्य देवार विफल होती निर्लज सरकार तक संकल्प पत्र कही आपण मैंने जदि चाहिए संकल्प पत्र सी देइछथि जो संकल्प पत्र से कही जे आमे समस्त 3000 मधुबाबू पेंशन योजना तथा जातीय सामाजिक सहायता योजना अनुसार सबू हिताधिकारी को 3500 टका देवे बोली कही भंडे देले जो 1000 टका नवीन बाबू देते ताकू एपर्यंत जाके से दे पारना तेणु लक्ष लक्ष लोक उपवास रोच बुढ़ा बुढ़ी माने जो मानकर गोटे कार्यक्रम है शेष तकर माने तकर सहारा है ए भत्ताटी आपण मैंने देखिदेवे जे भद्रक रे गोटे पुओ तार 82 वर्षर बुढ़ा को भार में नहीं कि आसूची श्रवण कुमार को भली ए चित्र तृतीय महला को देखा जाऊ ना ताकू तो जीतू मुंडा कथा देखा गलानी ब्रांड आंबासाडर तकर तेणु
3,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଠେକି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଗଲେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଲେ ଯେ 80 ବର୍ଷିଆ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ ଯଦି ସେଇଆ କରିବାର ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, କାହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟଟା ଦେବାର ପରେ କଳା ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନନୀୟ ମହାମାନବ ଠାକୁର ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଖାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଉପାସରେ ବସିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ ନାଁରେ ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ପେପରରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ୟୁଟର୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଟର୍ନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବି ତାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ତାକୁ 738 ଟଙ୍କା ଖସେଇ ଦେଲେ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MSPରେ ଯେଉଁ 3% ମହଙ୍ଗା ଦର ହିସାବରେ 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ହଡପ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଟା ଚାଷୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ କରି ସେ 800 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋକାଧାରୀ କଲେ। 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 665 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଚାଷୀ ପିଛା 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା। ୟୁଟର୍ନ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏକଥା ତମେ କରିନଥିଲ ତମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଦେଇନଥିଲ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ। ଇଏ ୟୁଟର୍ନ ନେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆମର ଇନପୁଟ ସବସିଡିରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆସିବୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣା। ଏହି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବାହାବା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ କହୁନୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସଭାପତି ତାଙ୍କର କହିବେ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ଜୁନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ମାତ୍ରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। କାରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1,500 ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ 3,000 ଟଙ୍କା, ହରିୟାଣାରେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ 2,100 ଟଙ୍କା, ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 2,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ୟୁଟର୍ନ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପ୍ରତାରଣା ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ତ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଏହି ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାହା ପ୍ରତାରଣା। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୃହକୁ, ତାହାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଏହା କ'ଣ ଅସତ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ନିଜେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣିକି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେବ। ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 24 ଡିସେମ୍ବର
2024 तापर 1 जनवरी 2025 तापर जनवरी 2025 ताकू कार्यकारी करिया पे घोषणा करते कार्यकारी हैला किंतु तापर ताकू भी भूली गले एवं ताको तुंडरू आउ धाड़ी दर्शन कथा शुभा जाऊनी ये यूटर्न नहीं से परी आईन मंत्री ना कैबिनेट ना मुख्यमंत्री को अनुमोदन न नहीं जगन्नाथ प्रेमी को मागणारे महाप्रसाद मिल मागणारे मिलूची मागणारे मिलूची कि ये है जो जगन्नाथ प्रेमी को मिल बोली जो कथा कही घोषणा कार्यकारी करने आउ षोल शब्द तक शुणा जाऊ नहीं ये मागणा महाप्रसाद योजना धाड़ी दर्शन भेलिकी सेहीपरि निर्वाचन पूर्व बाजा बजाई घोषणा करते जे श्रीमंदिर भीतर रत्न भंडार चाबी हजिवा रिपोर्ट को गृह में रखिए किंतु एबे सरकार पूरा पूरी यूटर्न नहीं गले गत शीतकालीन अवसर में आपण मन थी मुझे गृह में चैलेंज करी से एपर्यंत तार उत्तर देवा सफल होना हूँ तथाकथित जगन्नाथ प्रेमी एवं ओडिया अस्मिता कथा तेणु जमीती सेठी हुंडी चोरी होती लोके कहते बाहर रत्न भंडार दुईटा कड़ चोरी हो जगन्नाथ सेना ए विषय कहते